दुरूद शरीफ पाठ करले लाभ की ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफेर मध्य आछे कि बोललाम मुस्लिम शरीफेर मर्यादा की जानेन बुखारी शरीफेर परे जार स्थान सबचेये बड़ सही एवं मूल्यवान आलेम उलामादेर काछे श्रेष्ठ किताब होच्छे सखाना जाके सियासत्तार किताब बोले सियासित्ता बोले सेई सियासत्तार मध्य प्रथम रैंके रयेछे बुखारी शरीफ एरपरे होच्छे मुस्लिम सेई मुस्लिम शरीफेर हदीस नम्बर 408 एवं तिरमिजी शरीफेर सुनानेर मध्य रयेछे हदीस नम्बर 485 इब्ने हिब्बान तिनी तारा सहीर मध्य एनेछेन हदीस नम्बर 906 इमाम अहमद इब्ने हम्बल तिनी तार मुसनादेर मध्य एनेछेन तृतीय खंडेर 372 पृष्ठार मध्य सल्लु अलैया फइन्नहु मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा आशरन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमिয়েছেন हजरत আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রওয়ায়াত করেছেন বলেন যে তোমরা আমার উপরে দুরূদ পড়ো কে বলতেছেন নবীজি রাসূল পাক কে বলতেছেন একটু নামটা জোরে করে বলা যাবে না রাসূল পাকের নাম নিতে কৃপণতা করতেছেন কে বলেছেন আপনার আমার নবী দয়াল নবী নূরের নবী রহমতে দো জাহা রহমাতাল লিল আলামিন বলতেছেন সল্লু আলাইয়া যে তোমরা আমার উপরে দুরূদ শরীফ পাঠ করো কারণ এবার বলতেছেন ফাইন্নাহু এই জন্য মান সাল্লা আলাইয়া যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে কয়বার একবার রাসূল পাকের উপরে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সালাওয়াত পাঠ করবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি বিহা আশারা তার উপরে 10 বার রহমত আল্লাহ পাক নাজিল করে সুবহানাল্লাহ নবীর উপরে একবার যদি কেউ দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপরে কয়বার রহমত নাজিল করেন 10 বার চারটাখানি কথা रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर उपरे एक मर्तबा जे दुरूद शरीफ पाठ करबे रसूल बोलेছেন আল্লাহ পাক তার উপরে 10টা রহমত নাজিল করেন এরপরে আবার